नमस्कार घरोया बांगाली रान्नाय आपनादेर सकलके जानाई सुस्वागतम। आज के आमी आपनादेर जोन्नो एकटा निरामिष दिनेर उपकारी रेसिपि निये उपस्थित हयेछि पेঁপের घंट। पेঁপে हयतो अनेके अनेक भावे खेयेछेन, आजके आमी बानाচ্ছি निरामिष स्टाइले। तार जोन्नो प्रथमेई आमी कड़ाइयेर मধ্যে 1 চামच सर्षेर तेल और समपरिमाण घी दिये दिलाम। तारपर एखाने आमी एकटा काँचा पेঁপে नियेछिलाम, सेटाके सुंदर करे ग्रेट करे रेखेछिलाम, सेटाও आमी कड़ाइयेर मধ্যে दिये दिलाम। कड़ाइयेर मধ্যে घिয়ের संगे पेঁপেটা एकटू नाड़ाचाड़ा करे भाजा भाजा हये एले एटार मধ্যে आमी दिये दिलाम परिमाण मतो लवण और परिमाण मतो हलुद। लवण और हलुदटा एड करार पर आमी एखाने पेঁপেটাকে सेদ্ধ हওয়ার জন্য 2 থেকে 3 मिनिटेर मतो ढाका दिये दिलाम। देखुन ढाका खोलार पर आमी आबार फिरे एसे देखाচ্ছি पेঁপেটা एकटू कमे गेছে और एकटू सेদ্ধও हये गेছে। एरपर एकटू नाड़ाचाड़ा करे नेওয়ার पर पेঁপেটা किन्तु आमी एकटा अन्य पात्रे तुले रेखे दिलाम। पेঁপেটা तुले राखार पर ओई कड़ाइयेर मধ্যেই आमी खानिकटा परिमाण तेल एड करे दिलाम। तेलेर मধ্যে दिए दिलाम गोटा गरम मशला, तार साथे दिए दिलाम एकटा शुकनो लंका, एकटा बड़ो तेजपाता दिए सबकिछुके खूब भालोभाबे 20 सेकेंड मतो नाड़िये चाड़िये निलाम। तारपर एखाने आमी खानिकटा परिमाण सादा जिरे एड करलाम। सादा जिरेटा एड करार पर आबारो सबकिछु भालोभाबे भेजे निलाम। तारपर आमी एखाने छोटो छोटो करे आलू कुचि करे केटे रेखेछिलाम सेटाके दिये दिलाम। पोस्तोते आमरा जेरकम भावे आलू काटी आलूटा किन्तु आमी एकई शेपे केटेछि। आलूर मধ্যে आमी परिमाण मतो लवण और परिमाण मतो हलुद दिए लाल लाल करे भेजे नेब। आलूटा एकटू लाल लाल करे भाजा हये एसेछे। एई समय आमी एखाने 1.5 इंची मतो आदा निये एकटू भालो करे ग्रेट करे नेब। देखुन सब आदाटा आमार ग्रेट करे नेওয়া हये गेছে। এখন আমি এই আদা পেস্টার মধ্যে অ্যাড করে দেব 1 চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, 1 চা চামচ হলুদ, 1 চা চামচ ধনে গুঁড়ো, 1 চা চামচ জিরে গুঁড়ো और खानिकटा परिमाण जल। सबकिछु मिशिए आमी एकटा मशलार पेस्ट तैरी करे निलाम। एखन आबार कड़ाइयेर मধ্যে फिरे एलाम। आलूगुलो जे आमी भेजे रेखेछिलाम एई आलूटार मধ্যে आमी ओई पेस्टटा दिये दिलाम। तारपर आलूटाके खूब भालोभाबे मशलार साथे कषिये निलाम। যতক্ষণে আমি কষাচ্ছি ততক্ষণে আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে দেবেন। আমি এখানে মশলার বাটি ধোয়া অল্প একটু জল দিয়ে আলুটাকে আবারও সুন্দর করে কষিয়ে নিলাম। এখন আমি এর মধ্যে দুটো কাঁচা লঙ্কা অ্যাড করে দেব। লঙ্কার পরিমাণটা আপনারা যে যার পছন্দ মতো দেবেন। তারপর আমি এখানে আরও খানিকটা সাদা জল দিয়ে দিলাম। জল দেওয়ার পর আগের দিন রাত্রে আমি খানিকটা ছোলা ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এখন যে ছোলাটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেটা সবটাই অ্যাড করে দিলাম। তারপর খুব ভালোভাবে ঢাকা দিয়ে দিলাম 5 থেকে 7 মিনিটের জন্য। দেখুন 5 থেকে 7 মিনিট পর আলু আর ছোলাটা আমার সেদ্ধ হয়ে এসেছে। একটা আলু আমি এখানে কেটে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। আলুটা যখন এইরকম ভাবে সেদ্ধ হয়ে আসবে এর মধ্যে আমি আগে থেকে ভেজে তুলে নেওয়া পেঁপেটা কিন্তু অ্যাড করে দেব। তারপর সবকিছু খুব ভালোভাবে দেখুন আমার সবকিছু একসাথে মেশানো হয়ে গেছে। এরপর আমি এখানে 1 চামচ পরিমাণ চিনি দিয়ে সবকিছু আর একবার ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। তারপর উপর থেকে ছড়িয়ে দেব 1 চামচ পরিমাণ গাওয়া ঘি আর 1 চামচ পরিমাণ গরম মশলা। পেঁপের ঘন্টে গাওয়া ঘি আর গরম মশলাটা দিতে একদম ভুলবেন না, না হলে কিন্তু এই স্বাদটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দেখুন সবকিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর কিন্তু আমার এই রান্নাটা একদম কমপ্লিট। পেঁপের ঘন্ট নিরামিষ দিনের একটা ভালো উপযোগী রেসিপি। এটাকে আপনারা গরম ভাত, রুটি, লুচি, পরোটা সবকিছুর সাথেই সার্ভ করতে পারেন। অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য।